حبيبي فهدايا قلب ورزقا اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللأصحاب بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى سيدنا المهاجرين الله على الذي سمع إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وقرابه ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديه وأولادنا وأولادهم وأولاد المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يقول الله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا
صل على محمد وصل وسهل ما قد أوى ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح لنا الخير كل مولاه ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبيين عنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد ومن بحبل النبيين والثار ربي صل على محمد يا
به أقدار صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العالم صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ربي الهيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد الأعوام بضراز التقريب اللهم صل سلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع اعلم الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يملك الارض بكثره ترداد حيث الرجل من عالم الامكان صورة هذا الإنسان إذا شرف بوجوده السقما وتنتشر أسراره في الأكوان فلا من سر اتصل به قلب مريب إلا من سواد فضل الله على الحبيب صلى الله عليه يا قلبي يا سرور وقد توالى بحبيب عم لنا ونوالا جل من شرف الوجود بنور وانكر مجده وجمالا صلى الله قد عليه رقى في الحسن على مقام وتنهى في مجدي وتعالى لا حظة العيون في مجدات بشرا كاملا يزيد الضلال صلى الله عليه بما قدرته رفعة في شهوده وكمالا سبحان الذي عرز من عرض الامتداد لا يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقب معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي الغور وتبارك الله بإله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسكن بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شعائر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه بخلقه من فضله ونفله عبد أرسل الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وجعل في الرجال المسترسلين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر فما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جد الصلوات وجميعها أزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خدمة الكمال وقام بحق الربوبية بمواد الخدمة لله فأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينفسد بقلبه نور سر تعلقه به وحبه فيبدأ بها بعناية الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه فأعطى الأكوان من أشر الإكرام والنسيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسماء التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت ليلة التسليم بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والذكور فما نفس ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التم الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد أخذت الأقدار السميق بما قدت نظر من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في أصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برزت نعام الشهادة بشرا كان بشرا فتعلقت همة ربها بالمحمود بأن يرغم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف إلا نفاس ملاك بوشم عشان أوصاف ذلك الموصوف وتشبيكا للسامين من خواص المؤمنين وتروي عن المتعلقين بهذا النور الربيع وإلا كانت ترويب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الثاني لا تدري ما عبده من سير أشراف المخلوقين وما كرمه الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقي أثناءه في النور منشورا على ممر الأيام والشهور والسنين جاء التعنت بهذه الحضرة الكريمة والعد تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يلقى في المتكلم والسامع ولعل الله يلقى بالمتكلم والسامع ولعل الله يلقى بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم فقد للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الحق من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف في كتابته القلم والقرطاس وتتنزه
ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما قال وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبرني وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد جاءت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة القمرية لها ملاحظة خفية اختص من البرية بكمال الخصوصية واستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القليل إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المقام بآمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فالقاه إلى فضلها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق
يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراف هذه السراج والعيون متشوفة إلى وإلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة من قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدبيح بها بالغلام من بركة وسعادة الآب ولم تزل الأرض والسماوات مضرت نعمة بعدم الفرج الأولاد وأشرف الأنبياء وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بحث التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم Allah
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته الرجول الأنوار. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا بالرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السبع والرزق على المعنى الجزم إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله عن سهولة أخلاق هيبة طرية التي ترتعد بها فرائس الأنبياء من البرية بوجهه تعتقد الطرق والمنازل وبعرفه الطيبة المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية الله في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زكي الوجود أجمل وصف حبيب وشقي وله علا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه وإن بشره في بدره ما أفاده علم من وقاع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسنا مني أن أمسك إنك الأقوال في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل خيال وحفظ التقليد فعليك أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تكتب الله من عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر في بعد وصف محمدية وظهورها توجه إلى الله بسير وحده
موضع مواضع القلب ومطعم الرزق ذلك في عبادك وسلم وسل شرك لأهل العباد سيد الكون والشهداء وإلى المدينة كل خالص الموصول بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن حق الذراري من أحباب اللهم إنا نتوب إليك وإليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام نطلع كل حكمك يا رب الذين وصيبتنا بعين عنايتك وتحفظنا بجميع الظلم وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسين بدعائك وتبلغنا بسبب إليك والأقرب منه وينتهى بلنا وتتقبل منا وتخرجنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من أمة الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه لرسالهم ولحمده ولحمدك وجهك ولأهلك من الهافظين اللهم إنا نعوذ برحمتك الخاصة فلا تهمنا وتهنا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وبشيئا في ذكرتك وتوجهنا به إليك مستسلمين بالمذنب منا بالغفران والمسيئين بالإحسان والسائلة بالإحسان والمؤمنة بالأمن وتجعل من صلاحك المواصل له والله وبركته وشرف جهاته أولادنا والذين وعلى قدرنا والذين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بالجميع ولمدتهم بوجودهم وضربهم وشورى على الإسلام لمن بأهلنا غفرانا وشورى واكشف اللهم ضرب المغفور واغفر للمؤمنين واغفر للمؤمنين وتقبل وتبتلهم وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المؤمنين وقل المسلمين بولاد الحق في جميع ونعوذ غيب وبدأ من عندك ونصر عن معالجين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في حسن العسير من جميع البلايا وجعلنا يا رب في حسن العسير من جميع البلايا وجعلنا يا رب في حسن العسير من جميع البلايا وبنا سلم من الخطايا ونعمل بطاطا وصلي برحمتك ورحمتك وفتنا وتمسلمنا ومن واضح لنا منك بخير الأجمعين وسلم على هذا النبي المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurratul a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, apa yang anak kecil itu coba fokus sebentar ya. Ini jangan bicara sendiri, adik. Ada sini. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis yang sama-sama diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah, kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat bisa berkumpul untuk majelis ilmu, untuk bersalawat kepada baginda
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini nikmat Allah tidak akan beri kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Al-Fakir akan membahas daripada satu surat dalam Al-Quran. Dikatakan bahwasanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan seandainya satu surat ini turun kepada kita umatnya Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, lakafa, maka cukup satu surat ini sudah menjadi pedoman kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk selamat dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran ada 114 surat. Kata Imam Syafi'i, seandainya satu surat ini saja turun, maka apa? Maka tidak membutuhkan daripada 113 surat yang lain. Karena apa? Karena dalam surat ini sudah mencakup semua hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara seorang hamba kepada Allah ada dalam surat ini. Hubungan antara sesama manusia ada juga dalam surat ini. Surat apakah tersebut? Surat tersebut mudah dan kita semua insya Allah hafal semua. Anak-anak kecil ini hafal semua. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hafal semua ya. Ini surat luar biasa sekali, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan saking afdaliyah keutamaan daripada surat Al-Asr ini sering dibaca untuk tabarukan ketika khutbah Jumat yang kedua. Sering dibaca. Biasanya kalau orang yang alim, orang yang sering baca kitab, muqallid, maka apa? Maka mengetahui fadilah-fadilahnya. Kadang dibaca, sering dibaca. Karena apa? Tahu keutamaan daripada surat Al-Asr. Kita bahas dalam majelis ini berapa ayat ini? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 5 ayat atau 4 ayat? 3 ayat aja. 3 ayat aja. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, wal 'asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Kok bisa Allah bersumpah dengan waktu? Padahal dalam Al-Quran Allah juga pernah bersumpah dengan sesuatu yang lain, dengan makhluk yang besar. Contohnya dalam Al-Quran ini, wasyamsi wa duhaha, demi makhluk yang bernama matahari. Makhluk yang matahari luar biasa sekali. Kita mendapatkan nikmat, diberikan matahari waktu siang, kita bisa membedakan antara siang dan malam. Allah juga bersumpah wal qamar, demi daripada makhluk yang bernama bulan, makhluk yang besar, manfaatnya luar biasa kepada umat manusia. Tapi di lain waktu Allah bersumpah dengan waktu sampai 6 kali dalam sehari. Luar biasa. Allah sampai bersumpah demi waktu ini sampai 6 kali berturut-turut dalam sehari. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Dalilnya Allah bersumpah itu sampai 6 kali.
sering kita dengar mungkin. Yang pertama ketika masuk waktu fajar Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar Allah bersumpah. Satu. Yang kedua ketika masuk waktu subuh Allah bersumpah juga wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh Allah bersumpah. Masuk waktu duha Allah bersumpah waktuha, demi waktu duha bersumpah lagi. Masuk waktu siang Allah bersumpah lagi wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Masuk waktu sore wal asr, demi masa, demi waktu petang. Sampai malam hari Allah bersumpah wal laili idza saja wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Maksudnya apa? Maknanya Allah ini bersumpah sampai 6 kali dalam sehari. Maknanya hakikatnya adalah waktu ini lebih mulia, lebih agung daripada makhluk yang bernama matahari, lebih mulia, lebih agung daripada makhluk yang bernama bulan. Karena apa? Karena waktu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdir pada malam hari ini menggunakan waktu kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan daripada majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu kita untuk daripada taat kepada Allah dan akhlak bersama akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma demi masa wal asli, demi masa, demi waktu, karena waktu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau orang barat katakan apa? Waktu apa? Apa bahasa Inggrisnya? Nah, nanti bahasa Inggris. Time is money. Ya, tahunya itu aja. Waktu adalah uang. Orang barat, mereka orang yang tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya selain Allah, mereka mengatakan waktu adalah uang. Kenapa mereka mengatakan waktu adalah uang? Karena mereka membangun peradaban dengan materi, membangun daripada keindahan kesuksesan dunia ini dengan materi, dengan uang. Mereka orang kafir mengatakan kalau ada uang saya akan hidup bahagia. Kalau ada uang, kalau ada fulus, kalau ada dolar, maka apa? Saya akan dihargai oleh orang. Itu kan Pak ya? Kalau ada uang, maka apa? Saya tidak akan diejek oleh teman, saya akan banyak temannya. Kalau ada jabatan, kalau ada ini, kalau punya aset, kalau punya mobil, saya pasti akan dicintai oleh manusia. Mengatakan mereka semua orang yang kafir, kalau ada uang, ukurannya uang adalah kesuksesan daripada segala-galanya. Tapi bagaimana kita orang Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal asr, wahai umatnya Nabi Muhammad, demi masa, demi waktu. Kenapa? Waktu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu kita barokah, waktu-waktu kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Katakan oleh ulama juga, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata Itla'i wa dalahu wa idha fata la audala. Katakan oleh ulama bahwasanya setiap nafas daripada nafas-nafas kita, setiap kita bernafas, setiap nafas kita dari lahir sudah menghirup udara, setiap nafas itu dalil. Setiap nafas kita ini adalah jauharatun la qimata lah,
yaitu jauhan permata yang tidak ada harganya, tidak bisa dibeli dengan uang manapun, tidak bisa dihargai dengan apapun juga di atas dunia. Setiap nafas, setiap umur, waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah modal kita untuk menggapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa diganti dengan apapun. Waktu ini sekarang jam 1, sekarang jam berapa? Jam 9.30 sudah. Tadi jam 9 udah gak bisa diulang lagi. Gak bisa diulang lagi. Gak bisa diulang lagi. Karena itu setiap waktu ini adalah permata yang berharga yang tidak bisa dijual dengan harga apapun. Karena apa? Mereka banyak orang-orang yang ahli kubur, orang-orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah dikubur, orang yang sudah mati, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan apa? Dalam Al-Quran, ya Allah, hidupkan aku kembali sehingga aku amal sholihan, sehingga aku beramal soleh. Supaya apa? Tahu bahwasanya waktu itu berharga, kehidupan itu berharga, setiap detiknya itu adalah berharga sekali. Sekali kita beramal, maka apa? Nanti kita akan mencapai daripada pahala ketika kita meninggal. Kalau sudah seumpama kita ini waktunya di atas dunia dan ingat kepada Allah, jauh daripada ulama, jauh daripada majelis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menyesal, dan itu tidak akan bisa dikembalikan. Dan itu tidak bisa dikembalikan. Karena itu alhamdulillah, hadirin alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat bisa berkumpul dalam majelis ini. Punya majelis, punya rutinan, alhamdulillah itu suatu adalah nikmat yang sangat berharga kepada kita semua yang harus kita syukuri dan kita harus istiqomah. Amin. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau membahas waktu panjang sekali. Kita langsung aja bahas per ayat aja. Wal asri innal insana fi khusr, demi masa demi waktu. Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia semua rugi. Ya, semua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua manusia yang rugi, Pak. Ya Bu, semua kita rugi. Semua rugi. Yang kaya rugi. Yang kaya rugi. Kaya sudah rugi kata Allah. Sebab apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin rugi 2 kali. Rugi 2 kali hidup di dunia, sudah miskin dan beriman. Ini repot ini. Sudah sebelum masuk neraka sudah diadab di dunia. Masih penting masih kaya, masih menikmati daripada kekayaannya. Orang menjadi pejabat, orang memiliki pangkat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana fi khusr, manusia merugi. Yang tua, yang punya aset, yang punya jabatan tinggi rugi, semua rugi. Apalagi yang nggak punya jabatan. Ya. Yang punya istri 4 rugi, apalagi punya istri 1. Tambah ruginya terlalu jauh itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua rugi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan semua rugi. Siapa yang tidak merugi? Ini dengarkan. Orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita beruntung menjadi manusia yang tidak rugi. Miskin gak apa-apa, yang penting iman dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah manusia-manusia yang tidak merugi. Illal ladzina, dikatakan juga oleh ulama,
bahwasanya tidak dikatakan seseorang beriman, tidak dikatakan imannya sempurna hatta ta'mal bil al-fistalah, sehingga dia bisa menertibkan, bisa melaksanakan daripada 3. Tidak dikatakan orang tersebut benar-benar beriman kecuali sudah melewati 3 tahapan. Yang pertama kata ulama, orang tidak dikatakan beriman kecuali dia sudah al-i'tiqad fi qalbi. Ada keyakinan dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pertama ke kategori orang yang beriman. Tapi apa? Belum sempurna pasti imannya. Kalau hanya i'tiqad, kalau cuma yakin tidak Allah tanpa diucapkan, maka tidak, itu semua bohong. Makanya ketika yang kedua, ketika dia sudah i'tiqad dalam hatinya, maka wad'u bisyahadatain, ucapkan dengan lisan. Karena orang yang mau mu'alaf, orang yang mau masuk Islam, pasti dia membaca 2 kalimat syahadat. Setelah dia yakin Allah dan Nabi Muhammad SAW dan dia ucapkan dengan kalimat syahadat. Kemudian apakah cukup dikatakan beriman? Masih belum. Yang ketiga apa? Hatta ta'mala bil arkan, sehingga orang tersebut dikatakan betul-betul beriman, dia mengamalkan daripada rukun-rukun agama Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat bagi yang wajib, dia naik haji bagi yang mampu. Rukun-rukun agama dia laksanakan. Makanya itu setelah kata-kata iman, illal ladzina amanu, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, wa amilus sholihat, pasti disebutkan setelah iman amilus sholihat dan beramal sholeh. Alhamdulillah. Kira-kira ini ceramahnya berapa menit lagi? Lapar semua kan? Hah? Ya, ada yang lapar. Ibu lapar, Bu? Ibu udah makan kayaknya di rumah. Kenyang semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita belajar dalam ayat ini bahwasanya apa? Orang yang tandanya beriman dalam Al-Quran itu wa amilus sholihat, beramal soleh. Di Al-Quran kita bisa cek Pak, kalimat setelah amanu iman, pasti setelahnya itu amilus sholihat, amal soleh. Contoh, salah satu contohnya di dalam Al-Quran, Allah katakan apa? Qad aflahal mu'minun, beruntung mereka orang-orang yang beriman. Ciri-cirinya apa? Tanda-tandanya orang itu benar-benar beriman apa? Disebutkan setelahnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya tersebut dia adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan amal soleh. Makanya itu orang yang beriman pasti beramal soleh, beramal. Jangan cuma Islam KTP aja. Sekarang banyak di akhir zaman ini ya, orang-orang yang di akhir mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Pikirnya yang penting saya pernah mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah nanti masuk surga. Emang punya mbahnya surga. Ya nggak mudah seperti itu. Ada daripada sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Ini sahabat Pak yang sudah dalam Al-Quran dan ilmu kitabnya ulama dinas sebagai orang yang masuk surga setelah baginda Nabi Muhammad adalah para sahabat. Ini Rabi'ah amalannya adalah selalu menyiapkan daripada tempat wudhu untuk wudhunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap hari menyiapkan daripada
air wudhunya baginda Nabi Muhammad. Siapa ember untuk Nabi Muhammad wudhu. Sehingga sering Nabi Muhammad melihat Rabi'ah bin Ka'ab ini luar biasa sekali kepengabdiannya kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tawarkan, Rabi'ah, Rabi'ah, kamu minta doa apa? Sampai ditawari oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya apa? Minta doa apa? Nabi langsung mau mendoakan. Kalau sudah Nabi yang mendoakan pasti kabul, pasti mustajab. Saking cintanya kepada Rabi'ah yang luar biasa sampai ditawari mau doa apa? Maka apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Uridu murafaqatan ya Rasulullah fil jannah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku tidak ingin apa-apa. Aku ingin bahwasanya nanti di surga aku bisa bersamamu, aku bisa melihat kamu, aku bisa bersama dengan kamu dan memeluk engkau wahai Rasulullah. Minta apa lagi kalian? Ya nanti kita kumpul. Minta wahai Rabi'ah, tetap wibu marafatan ya Nabi ya Rasulullah. Aku ingin bersanding denganmu wahai Rasulullah. Aku ingin bersanding. Itu sahabat yang amalnya sudah luar biasa. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Hendak cukup di sana Nabi Muhammad mengatakan, fa'inni bikatati sujud. Kalau kamu ingin bersamaku nanti di surga, apa perintah Nabi? Fa'inni bikatati sujud, maka perbanyak tolong aku dengan memperbanyak daripada engkau melakukan sholat. Disuruh beramal sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tingkatan sahabat disuruh beramal. Fa'inni bikatati sujud bikatratil a'mal shalih. Jangankan kita ini yang modal daripada seumpama yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, nanti apa? Dan dengar-dengar dari ustaz, dari guru bahwasanya kalau orang pernah mengucapkan satu kali la ilaha illallah pasti dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berjangan terkituh kita ini ingin dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita masuk surga mungkin beda surganya, dan juga kita tidak langsung masuk surga, masih disiksa dulu sampai ribuan tahun luar biasa dahsyatnya siksaan neraka, baru mungkin terakhir masuk surga. Mungkin itu juga mas kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan meremehkan daripada amalnya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqdimu a'malakum bi an tusawwiruha fi a'yunikum." Aqdimu a'malakum, perbesar amal kamu. Perbesar amal kamu. Amal kita ini harus banyak. Perbesar amal kita yang berat-berat, yang sekiranya ini amal luar biasa, kita ini susah payah beramal tersebut. Umpama baca ribuan daripada sholawat, sholat seumpama ratusan rakaat, kalau bisa ribuan rakaat. Aqdimu a'malakum, muliakan, besarkan amal-amal kalian. Caranya apa? Caranya membesarkan daripada amal kita bi an tuzahhiruha bi a'yunikum, dengan kita menyepelekan daripada mata kita, pandangan kita. Amal kita walaupun bagus, walaupun besar menurut kita semua sedekah per hari 1 triliun. 1 triliun. Tak mungkin di sini Samarinda ada profit. Seumpama kita mampu, nah mudah ada yang mustahil ya. Siapa tahu ini semua ini yang hadir kayak mendadak, sudi mendadak ya. Siapa tahu. Amin Allahumma. Dari paling sugihnya langsung apa? Saya mau sedekah daripada 1 triliun per hari. Bayangkan. Maka apa? Cara membesarkan daripada amal kita apa? Bi'antu qasamiruha bi'anikum, kita apa? Kita anggap remeh daripada amal kita. Apa?
1 triliun. Saya ini apa? Mendapatkan nikmat daripada mata, mendapatkan nikmat bisa memandang. Detak jantung dari kita lahir berapa detak sudah berdetak. Kedipan yang Allah berikan, kedipan mata setiap hari berapa kita berkedip. Kita bisa istirahat, kita bisa makan, kita bisa merasakan banyak daripada rasa dengan makan tersebut. Siapa yang kasih? Ini sekecil, ini 1 triliun seumpama. Maka apa? Nah, ini adalah orang yang membesarkan daripada amalnya dengan apa? Menganggap remeh daripada amal yang saya lakukan. Cuma majelisan aja, ya Allah. Saya masih bisa majelisan sendirian, ya Allah. Saya ingin majelis terus. Saya setiap hari ingin pengajian. Saya ingin selalu bersama ulama. Terus amalnya amal luar biasa. Tapi apa? Dikecilkan sama dia. Dikecilkan sama, maka apa? Ini adalah amal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, agung. Di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan remehkan maksiat. Jangan remehkan maksiat saya. Cuma apa? Cuma 1 butir apa? Tapi nyolong, tapi mencuri sedikit aja. Orang itu orang kaya kok. Tidak itu. Sahabat tahu apa? Itu adalah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sedikit daripada maksiat kita, kalau kita sepelekan, maka apa? Itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun daripada amal baik, sekecil apapun, kita cuma senyum, kita cuma sedekah seumpama 500.000, kita sedikit amalnya, ya. Tetapi apa? Tetapi kita menganggapnya itu adalah kecil. Ya Allah, saya bisa sedekah, saya bisa seperti ini, saya bisa sholat 2 rakaat saja, saya bisa sholat malam dimulai 2 rakaat saja. Maka apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala diagung dan bisa mengundang daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin berkat-berkat jemaah daripada majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teruskan panjang ini, singkat saja kita teruskan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, terusannya ayatnya itu apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setelah kita beriman dan beramal soleh, kata Allah, setelah kita ini menjadi orang yang bagus, kita sholat kita baik, kita sering puasa sunnah, kita sering sedekah, kita sering berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka jangan jadi orang Islam yang egois. Jangan menjadi seorang mukmin, orang yang beriman yang egois. Egois itu seperti apa? Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya tidak maksiat, biarkan yang lain maksiat. Nah, ini namanya egois. Yang penting saya, biarkan saya, yang penting saya sholat, anak saya biarkan sudah. Mau mabuk, mau judi, mau apa, biarkan. Ini namanya egois. Yang penting saya baik, yang biarkan teman saya tidak memajulis, teman saya ini selalu gitaran, buka aurat, pacaran dan sebagainya, biarkan. Ini namanya kita menjadi orang Islam yang egois, tidak membiarkan dan mengajak orang daripada untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam ayat ini, setelah kita iman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setelah kamu baik, setelah kamu jadi orang yang taat dan bisa beramal soleh, maka apa? Wa tawassaw bil haq, saling menasihati daripada kebenaran. Ada keluarga, istri, anak, teman, tetangga hadir dalam majelis, hadir dengan ulama, ke tempat-tempat yang menunjukkan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menasihati dengan daripada kebenaran, watawassaw bis sabr, juga kita harus saling menasihati dengan kesabaran. Hadirin hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu kepada kita semua. Pertama yang kita bisa
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan perkumpulan ini, majelis ini mendapatkan pandangan khusus daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dalam majelis ini bubar mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapatkan maghfirah ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hati kita yang tidak baik keluar dari majelis ini sudah menjadi baik. InsyaAllah keluarga kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat majelis seperti ini jadi orang yang ahli ibadah, keluarga yang ahli ibadah. Amin. Allahumma. Yang kesusahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kegampang. Amin. Yang rezekinya melarat, yang banyak hutang, semoga daripada berkat majelis ini semua dilunaskan, semua mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan puncaknya insyaallah semoga kita diberikan mati husnul khatimah dan nanti dimasukkan bersama Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin berhadirat